I feel that the experience in Slovakia will help us a lot as we played many quality teams there with about 15 wins. So everything, is going well. So it will definitely help us in our preparation for the AFF. So we hope to do our best and hopefully we will win the tournament. Yeah. Pandangan saya tahun ni persiapan tim lebih terapi, lebih dengan teliti berbanding pada tim lepas, AFF lepas. Saya tahu tim dengan bagus lah. Itu cuaca sama macam kat Indo dulu. Dari segi pengalaman mungkin saya ada dan saya akan kongsikan dengan kawan-kawan yang ada.